to you. Ito po yung una nating hurado. Ha? Siya po si Annalyn Grace. Ang una nating hurado. Ayan. Sige. Kunin na niya. Aha. Konti lang muna. Ay, gugit pag guys. Sige. Sa? Init siya dahil. Ha? Sige, honest review. To be honest, ha? Honest review. Okay. Kamera kayo, wait lang. Yeah. Yay! Good job, Becky. Kamangin na yan. Ikalawang hurado. Dili ko, dili. Ako na.